अरूपा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को नवम श्रेणी छात्र छात्री मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे सपोर्टेड लर्निंग फेज इंग्लिश उत्कर्ष इंग्लिश सपोर्टेड लर्निंग फेज रो वर्कशीट 15, 16 और 17 को करिबा। वर्कशीट 15 अच्छे देख सिंपल कॉम्प्रिहेंशन रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यही दिया जाइथिबा पैराग्राफ को कहानी को पढ़ो आउ तल प्रश्न रो उत्तर दियो। कहानी गुड़िक कौन कौन अच्छे देख। One day Miku was hungry but he had no money. दिने मिकु को भोग लगुला किंतु ता पाखरे टंका पैसा नथिला। He went to a shop से गोटे दुकान को गला। He asked the man there who was selling idlis. सेठारे जो दुकानी थिला से इडली बिकुथिला ताकू कहिला। मिकु asked मिकु पचारिला how much is the idli? इडली केते टंका? 2 rupees a plate said the man. आउ लोकटी कहिला जे गोटे प्लेट को 2 टंका। ऑल राइट हाउ मच इज द चटनी? ठीक अच्छे ताहले चटनी केते? आस्ट मिकु मिकु पचारिला। इट इज फ्री सेड द मैन। आउ से लोकटा कहिला जे एहा हेउछि फ्री। देन कुड आई हैव द चटनी प्लीज? आस्ट मिकु। तापरे मिकु पचारिला ताहले मते चटनी देबे की? द मैन लुक्ड एट मिकु विथ हिज माउथ ओपन। मुह को आ करी लोकटी मिकु को चाहि रहिला। क्वेश्चन 1 हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस स्टोरी? यही कहानी रे केतोटी चरित्र अछंती? देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। एठी 2टी कैरेक्टर अछंती। दे आर मिकु एंड इडली सेलर। मिकु आउ इडली बिकाली हेउछि 2 जण चरित्र। नंबर 2 व्हाई डिड मिकु गो टू द शॉप? मिकु दुकान को काहेकि गला? मिकु वाज हंग्री एंड वांटेड टू ईट समथिंग सो ही वेंट टू दिस शॉप। मिकु को भोक लागुथिला एवं से किछि खाइबा को चाहुथिला तेणु से दुकान को गला। नंबर 3 द मैन वाज सेलिंग फ्रूट्स ट्रू और फॉल्स? लोकटी फल बिकुथिला एहा ठीक कि भूल अटे? द मैन वाज सेलिंग फ्रूट्स एहा फॉल्स अटे, फॉल्स लिखिबो। से कोन बिकुथिला? से इडली बिकुथिला। नंबर 4 व्हाट वाज ही सेलिंग? He was selling idli. इडली रो स्पेलिंग IDLY है जे IDLI करिवो। इडली IDLI इडली करिवो। Number 5 a plate of idlis was 5 rupees true or false? A plate of idlis was 5 rupees एटा false। गोटे प्लेट रो दाम 2 टंका थिला। Number 6 what did Miku ask for? Why? Miku asked for chutney. Miku केवल चटनी मागिथिला because he had no money कारण ता पाखरे पैसा नथिला and the man said that it was free एवं से लोकटी मध्ये कहिथिला जे एहा फ्री अटे। नंबर 7 do you think he was clever? तमे भाबुछ कि से चतुर? आंसर yes I think he was clever। हां मु भाबुछि से चतुर बोली। तापरे नंबर 8 देखो did the man give him the chutney? if yes no एक्सप्लेन व्हाई? से लोकटा ताको चटनी देथिबो कि हाँ किंबा नाही वर्णना करो। द मैन डिड नॉट गिव हिम द चटनी। लोकटी ताको चटनी दे नथिबो बिकॉज चटनी इज फ्री विथ इडली ओनली। चटनी केवल इडली सहित फ्री तेणु ताको से दे नथिबो। वर्कशीट 16 16 नंबर वर्कशीट वोकाबुलारी। एटा देखो टास्क 1 मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। One has been given done for you. A और B रो कॉलम गुडी को मैच करबा गोटी हम पई करि दिया जाईछि। एटा देखो कॉलम ए रे कोन अछि कॉलम बी रे कोन अछि देखो। यूजफुल ऑफर मैक्सिमम राइज हैप्पी ब्यूटीफुल एक्टिव अर्ली इंटेलिजेंट सिग्निफिकेंट। बी रे अछि अगली स्टूपिड फॉल लेट इनसिग्निफिकेंट यूजलेस लोअर मिनिमम इनएक्टिव अनहैप्पी। वर्ड गुडी को पढ़ी आमे जानिलु जे एठी विपरीत शब्द गुडी को अछि एंटोनिम्स अछि। आमे करबा यूजफुल
ଉପଯୋଗୀ ୟୁଜଲେସ୍ ଅନୁପଯୋଗୀ। ଅପର ଉପର, ଲୋୟର ମାନେ ତଳ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧିକ, ମିନିମମ୍ କମ୍। ରାଇଜ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଫଲ୍ ତଳେ ପଡ଼ିବା। ହ୍ୟାପି ମାନେ ଖୁସି, ଏଇଠି କରିବ ଅନହ୍ୟାପି। ତାପରେ ଅଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍କୁ କରିବ ଅଗ୍ଲି ଅସୁନ୍ଦର। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ତାକୁ କରିବ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍। ଆର୍ଲି, ଆର୍ଲି ମାନେ ସଅଳ, ତାକୁ ଲେଟ୍ କରିବ ବିଳମ୍ବ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାକୁ କରିବ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ବୋକା। ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ କରିବ ଇନସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ। ଏପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଟାସ୍କ 2। ଫ୍ଲଫି ୱାଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଜି ଫ୍ଲଫି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିରାଡ଼ି ଥିଲା। ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଆଉଟସାଇଡ୍, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା, ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ଥିନ୍ ସ୍ପିଡି ମାଉସ୍ ରନିଂ ଥ୍ରୋ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଲ୍। କାନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ମୂଷାଟିଏ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଫ୍ଲଫି ପୁଟ୍ ହିଜ୍ ପଜ୍ ଅନ୍ ଦ ମାଉସ୍ ଟେଲ୍। ଫ୍ଲଫି ତାର ପଞ୍ଜାକୁ ଲାଞ୍ଜରେ ମାରିଲା, ମୂଷାର ଲାଞ୍ଜରେ। ଦେନ୍ ଫ୍ଲଫି ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ଦି ମାଉସ୍, ତାପରେ ଫ୍ଲଫି ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା ମୂଷାକୁ, ଆଣ୍ଡ ଟସ୍ଡ ଇଟ୍ ଓଭର ଦ ଟେବୁଲ୍। ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଦି ମାଉସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ଡ ଆୱେ। ସେହି ମୂଷାଟି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ୱାକ୍ଡ ଆୱେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଲା। ରାଇଟ୍ ଦ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ଲେଖିବା ଏଠି। ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ଅଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ଥିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଥିନ୍କୁ ଲେଖିନି, ତମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ THIN ଥିନ୍। ତମେ କରିବ FAT ଫ୍ୟାଟ୍ କରିବ। ଥିନ୍ର ଫ୍ୟାଟ୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ପିଡି ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୟୁଜ୍, ହ୍ୟୁଜ୍କୁ କରିବ ଟିନି। ହ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବଡ଼, ଟିନି ମାନେ ଛୋଟ। ଓଭର, ଓଭର ମାନେ ଉପରେ, ତାକୁ କରିବ ଅଣ୍ଡର ବା ବିଲୋ, ତଳେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଟାସ୍କ 3। ରାଇଟ୍ ଦ ସିନୋନିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ। ସିନୋନିମ୍ସ ମାନେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, ତାର ଅର୍ଥ ସମାନ, ସେପରି ୱାର୍ଡ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏ ଅଛି ବିଲିଏବଲ୍, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ କରିବ କ୍ରେଡିବଲ୍। କ୍ରେଡିବଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସଫଳ, ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ। ସିମ୍ପଲ୍ ସରଳ, ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରଳ। ପସିବୁଲ୍ ସମ୍ଭବ, ଫିଜିବୁଲ୍, ଫିଜିବୁଲ୍ ମାନେ ବି ସମ୍ଭବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ତମେ ଚିଫ୍ କରିପାର କିମ୍ବା ମେନ୍ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତୃଣଭୋଜୀ ବା ଶାକାହାରୀ। ହାର୍ବିଭୋର୍ସ କରିବ, ହାର୍ବିଭୋର୍ସ ଶାକାହାରୀ। ତାପରେ G ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ, ତମେ କରିବ ପ୍ଲେଜରେବଲ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ହେଲ୍ଦି, ହେଲ୍ଦି ଜାଗାରେ ତମେ ୱେଲ୍ କିମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ସରିଗଲା 16 ନମ୍ବର ୱାର୍କସିଟ୍। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କସିଟ୍ 17 ଦେଖ ଟେନ୍ସ। ଏଇଠି ଟେନ୍ସ ଅଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଟାସ୍କ 1 fill in the blanks with appropriate auxiliary verbs from the box। auxiliary verb ने शून्यस्थान पूर्ण करो। is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, shall, should, can, could, may, might, must। ଏମିତି ଭାବରେ auxiliary ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଆମେ କରିବା ଦେଖ 1 I can lift this box easily। ମୁଁ ସହଜରେ ଏହି ବାକ୍ସକୁ ଉଠାଇ ପାରିବି। ନମ୍ବର 2 he is not telling the truth। ସେ ସତ କହୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 3 the sun does not set in the east। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4 children are playing in the park। ଶିଶୁମାନେ ପାର୍କରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 we should help our friends। ଆମେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 6 you must speak the truth। ତମେ ସତ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କହିବ must। ନମ୍ବର 7 you can sit on this bench। ତମେ ଏହି ବେଞ୍ଚରେ ବସିପାର, ବସିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 8 is he going to call his friends। ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଛି କି। ନମ୍ବର 9 have you taken your lunch। ତମେ ତମର ଲଞ୍ଚ କରିଛ କି। ନମ୍ବର 10 has he prepared for the exam। ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି କି। ତାପରେ ଦେଖ ଟାସ୍କ 2
चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ verbs फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट दोस अंडर द पिक्चर। ये verb गुडी को नहीं पिक्चर गुडी को तले आमे लिखिबा। पेंटिंग पेंटेड, कुकिंग कुक्ड, किकिंग किक्ड। एटार देखो पेंटिंग एटा पहिले प्रोग्रेसिव टेंस रे जीवो। पेंटिंग करू अछि उ अछि कार्यटा चालू अछि। पेंटिंग कार्यटा चालू अछि किंतु पेंटेड पेंटेड माने पिले एटा पास्ट सिंपल को पळेबो अतीत काल जे पेंटिंग ता सरी जाईछि। कुकिंग रंधा चालू अछि आ कुक्ड रंधा ऑलरेडी सरी जाईछि। किकिंग माने फुटबॉल को जे पिलाटा किक करू अछि लात मारू अछि किंतु किक्ड माने लात मराटा सरी जाईछि। आमे कोन करबा एठी देखो ए जो फोटोटा अछि खाद्य रंधा ही सारी रंधा खाद्य को से झीटा धरी आम करवा कुक्ड। ये देख से बॉल को ऑलरेडी मारी सारी बॉलटा ऊपर को पलि गलानी आम करवा किक्ड। एठारे बॉल को से मारिबा को जाउची तो एठी आम करवा किकिंग। ये देख से लोकटा रंग करुची आम करवा पेंटिंग तापर तार पेंटटा सरी जाइछि एठी हे जेबो पेंटेड। तापर ये देख तार रोसे कार्य चलैछि एठी करबा आम कुकिंग। एपरि भाव रे एठी लिखि दबा। आमे एही एक्टिविटी गुडी को मध्य सारी देइछु। परवर्ती वीडियो रे अन्य एक्टिविटी गुडी को आरंभ करिबा।